Oh, good day everyone. I am Carol Sabel. I'm one of the reporter of Group 12.2 entitled Environmental Regulations, Hazardous Substance and Waste. So today we will talk all about the toxic chemical release. So first, what is toxic chemical release? So toxic chemical refers to any way that these chemicals enter the environment, including air, water, land, from industrial facilities. This can happen through actions of spilling, leaking, pumping, and dispose, disposing of chemicals rather intentional discharges during productions. So ang kanilang toxic chemicals is gikan na siya sa mga factories or any industries that can cause that can release any chemicals, which is for example kanang mga metal factories or metal industries na mo release sila og chemicals ato sa atong atmosphere. So, ano siya consequences if makakuan ta ani as a human. Then, the main consequences of toxic release can pose risk to human health, such as causing severe illness. Kanang grabe na gud kisanan imong pag gibatchat sa imong lawas and poisoning. So makahilo sa din siya sa tuwang lawas, especially kanang makakos na siya og lung disease kay sa sobrang pag-intake nimo sa chemical murag ma-burn out to imong baga, and as well as harming to environment. So dili lang kay siya sa human maka-affect and also sa environment, especially kanang mga animals such as bird and etc. kanang daghan nga including insects. So toxic chemical release. The Emergency Planning and Community Right to Know Act was passed in 1986. So kanida siya is nani siya act nga para gani ma-prevent ang kaning toxic chemical nga ipagawas sa mga factories. So any industrial plant that released at least 23,000 kilogram of toxic pollutants into the environment was required to file a report. So katong mga industries nga ma-release og daghan nga toxic, need to sila mo file or mo report adto sa taas with nga magpahibaw nga sila mo release sila og inana nga kantidad sa chemical. So this were primarily manufacturing industries. So ang kinahanglan jud nga maka mo release og toxic chemical release is mga industry. So, the information collected allowed EPA to target specific industries for reinforcement action. So need sila mo file og mga need sila mo report nga mo release sila og kana nga kantidad, katong mga industries nga mo release og inana nga kantidad sa kilogram nga toxic, need sila mo file og katong report para ang mga authority kay makatake na sila action para ma-prevent and ma-avoid ang mga possible na causes sa human health and the environment. Is about 400 million kilogram of toxic chemicals were reported released into the environment by industry in 2015. So imagine how usa siya kadaghan nga mga toxic na chemical nga gi-release nila, no? Like makakuan ta nga dako kay siya impact sa atong environment, especially sa atong health. It is because murag ma-prevent na to siya but dili na to siya, ma-prevent na to siya pero dili na to siya ma-avoid kani. It is because namang gid siya mga industry nga need pud sila mo release og toxic in order for them to make
kanang ilang product baron or ilang negosyo nga I mean ilahang yes ilang product nga need og chemicals pod. So primary industries involved are mining or kanang pagmina and power generation, chemical and metal manufacturing. So mo katudi sila nga mga industries ang involved sa kaning pag-release og toxic chemicals which is naampo ni siya sa ato ang country kay dili man sad ingon sala inra kay kita sa Philippines is more naman po tayo ma-release nga toxic. It is because naman po tayo industries nga inana pareha sa kaning mining or generations and so on. So mao na siya ang mga sources of toxic releases. So ang petroleum dahil na siya 36 million kilograms, 2%, so medyo dako-dako po siya og na contribute, no. Then ang paper 80 million kilograms which is equivalent to 5%. Ang hazardous waste management 95 million kilograms which is equivalent to 6%. And then primary metals 156 million kilograms equivalent to 10%. So imagine unsa kadakog impact ang metals sa pag-release og toxic chemicals, no. And then next is electric utilities 197 million kilograms which is 13%. Dako po siya og impact utilities manggod siya. Then chemicals which is 229 million kilograms equivalent to 15%. So next is metal mining 565 million kilograms equivalent to 37%. So dako kayo impact ang metal, no, ang metal mining sa pag-release og toxic. Murag siya ang pinakadako og porsyento nga makakontribute sa pag-release of toxic chemicals. And then last one is all other 168 million kilograms which is equivalent to 12%. So dako-dako po siya. Other, like for example kanang burning of kanang, di ba, example na is burning of fossil fuels. Nampod siya yung mga ma-release nga toxic good ang mga kanang pag-burn na to fossil fuels, or even kanang sa batteries, di ba? Ang batteries if i-burn na to baho kay siya. It is because ang iyang chemical sa to is nikatag. So ang kanidi siya nga data is from US Environmental Protection Agency. So dili gid siya ingon gamay ra, no, like half siguro sa ato ang half siguro sa atong nalanghap is toxic chemicals jud. So those are the sources of toxic chemical release. So nakabalo naman ta kung unsa to ang mga mga dako nga na-contribute sa pag-release of toxic chemicals. So need na to siya i-avoid in order for us para gani layo ta sa sakit and layo po ta sa kanang risgo. It's especially katong mga industries, di man dyan nato malikayan nga naagay mga industries nga mo release need pud sila mo release og toxic chemicals. It is because ang ilang product nag-need pud og chemicals. So I think that's all, and I hope nasabtan ra, and thank you.